Balima o an kuma très 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 urgent et très très sérieux. Malien ko be dugu la dɛ. Kuma baw de be bi. A ye ni vidéo partager bɛɛ ka sɔrɔ. Bi ye samedi 9 juillet 2022. Malien a ye lamɛn mina kuma mun kala bɛɛ ka lamɛn. Comme Mali zolde 15 millions de dine Sékou Toungara ma. Walasa ne ka bɔ ka muso saba bɛ kaso la ko k'o défend. Ko Mali zolden ko ye million 15 de di Sékou Toungara ma. Ko promesse dɔ bɛ Sékou Toungara ani Choguel ni ɲɔgɔn cɛ. Fila saba ko Choguel ye misi 5 de di Sékou Toungara ma. Ko na to ko Sékou Toungara kɛra Choguel ka jeliba ye. Saba ko ne bɛ ambassadeur ya poste de nɔfɛ. Ko surasiw ye ne jɛ o la. Ko na to ko ne wulila ko ka surasiw kɛlɛ. Naani ko n'i y'a ye ko ne IBK kɛlɛ ko parce que ko IBK y'i ban ko ka ne kɛ ambassadeur ye. 5 ni tiɲɛ kelen b'a la ni tiɲɛ kelen b'a la n fasiw kana to n da ni tiɲɛ kelen b'a la kuranɛ kana to ne da ni tiɲɛ kelen b'a la ne Sékou Toungara n ka na bɔ n ka mobili kɔnɔ ni ala ma ne faga sisan ni ne ye n fa den di ni kuranɛ cɛ kuranɛ den 7 ni n wolodenninw cɛ ni n ka tunga cɛ walayi karamɔgɔw de ye i poron kan sinon n kun bɛ bɔ ni kuranɛ yɛrɛ de kan tɛgɛ da kan ni n fa su cɛ ni tiɲɛ don ala ka n faga sisan ka sɔrɔ ma bɔ hali video la hali ni n bɔra video la ni ngalon de b'a kuma la ala kana sutura da Sékou Toungara kan ala kan lebu yani bi su in na yani sini cɛ ala ka lebu ko dɔ diyan ou bien ala ka gɛrɛgɛrɛ dɔ bin kan ni tiɲɛ kelen de b'a la ko Choguel Mayiga ye misi di ne ma ko Choguel Mayiga ye wari de di Sékou Toungara ma ni tiɲɛ don ala kana ɲɛ da kira kan ni Mali zolden ye wari de di Sékou Toungara ma ni ne Sékou Toungara ni Mali zolden de la ka kuma don kelen ko ne yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye Mali zolden de ko layidu de bɛ Sékou Toungara ni Mali zolden mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko wari de dira Sékou Toungara ni Mali zolden ma n'a kelen don ala k'an faga n'a kelen don n bɛ kale n wolodenw na n den mun ka di n ye ni diɲɛlatigɛ bɛɛ ye n bɛ kalo la bi ala ka ne ni minɛna n'a ka sɔrɔ tiɲɛ de don su in na bi dugu kana jɛ ka kɛ sini ni ala ma ne faga ni tiɲɛ kelen b'a kuma la a ye kɛrw bila a nkalontigɛla denw de bɛ ka taga tête de mort bila parce que n bɛ n'u démasquer de ni tiɲɛ kelen b'a la ne ba ye ne wele ne fa ye ne wele Sékou Toungara i ka video kɛ ala kama kana taga kasi faamaw da la k'u ka nin d'i ma ne taara Mali la dans le cerveau ne taara surasi voir a bɛɛ kɛra ben le cerveau ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ne ni surasiw cɛla dɔn ben le cerveau mana kuma fɔ n ɲɛna a ye da la ben le cerveau balolen bɛ Sékou Toungara balolen bɛ ni tiɲɛ kelen bɛ kuma in na ala ka ne ni minɛna u ye sɛbɛnni dɔ fana kɛ n bɛna sɛbɛnni kalan a y'a lamɛn mun sɛbɛnnen bɛ yan yɔrɔ la u ko acharnement de Sékou Toungara contre les 5 colonels les vraies raisons d'un retournement de veste. Beaucoup s'interrogent sur les motivations réelles qui ont suscité le revirement à 190 degrés du politologue depuis New York. Pourquoi Sékou Toungara déteste subitement aujourd'hui les 5 colonels? Selon les informations, Sékou Toungara, qui a toujours chanté son engagement pour le Mali, s'est affiché ces derniers temps en véritable chercheur de poste jusqu'à chercher à accepter l'impossible. Qu'on y a connu Sékou Toungara avec un colonel Bouroudiabi, parce que qu'on est poste ko kala de la. Nous est tien ala kanane ni menena ka sɔrɔ ma bɔ vidéo na. Nous est tien ne fa chou kana tonida. Nous est tien couronne dengolon vla kana to Sékou Toungara da. Men kalinga la yala ne yere wuludi. Toungara den te escroc yi. Ne Toungara den ko escroc de do. Ka be vie escroc yala Toungara den halala te. Ne bokolo doni do. Ne ka famille doni do. Ne ouverture média tcherno nou kala. Ne Mali servi en toute honnêteté et dignité. Mais surasou me kuma kelen fo aw ɲɛna. N'aw juguya de bɛ Sékou Toungara kɔnɔ à cause d'un intérêt personnel. Ala kana sutura. Ala kan malo aw ye. Mais surasou n'a ma kɔlɔsi denangolonw b'a ka aw den ɲumanw mabɔ aw la ala tɛmɛ. Mali surasou ne t'aw contre la ni kuranɛ cɛ. Ne bɛ ka pression de k'aw kan ka aw yɛrɛ sauver, ka ne sauver. J'arrive. A ye kɛr bila. Parce que u ye nkalon tigɛ n bɛ ka mɔgɔ minnu ye nin kɛ n tɛna don détail la. A ye Ben le cerveau ɲininka ko mun sɛbɛnnen don ko tiɲɛ don ou bien nkalon don. Ne dɔgɔnin Ben le cerveau
ne taara Mali la ne ni belle sarabo de taara yɔrɔ bɛɛ n taara premier ministre comme de taara premier ministre fɛ ne Choguel ye saratikan ta ne ye ko nin kɛ n bɛ nin d'i ma n fa su kana tunda kuranɛ kana tunda ne Choguel ye dɔrɔmɛ 1 de ta k'a di ne ma ko n ka nin minɛ livre 3 Choguel ye livre 3 de di ne ma ni kuranɛ cɛ ni n fa su cɛ a ye kɛrɛw bila dɔrɔn aw tɛ se ka ne ka nin video bɔ yen nin bɛ taga di a ye kɛrɛw bila den ɲumanw a ye kɛrɛw bila voilà donc a ye kuma tɔ lamɛn dɛ a ye kɛrɛw bila den ɲumanw a ye nkalon tigɛ n b'a bɛɛ démonter bi minnu y'a bila minnu y'a partager n'a ye halala de n'aw y'aw faw denw de aw yɛrɛ wolodenw de aw bolo mɔgɔ i bɔra famille min la i bolo ko bɛɛ bɛ ten de minnu bɛ ka a fɛn publier n t'u tɔgɔ fɔ ni y'u tɔgɔ fɔ mɔgɔ bɛ t'u ka video la u ka page lajɛ ne tɛ visibilité di dangaden ma réseau in sanfɛ bilen anw ye réseau ko k'a jɛ de awa anw de bɛ lajɛ bi awa anw de ka video bɛ taa fana voilà anw de bɛ video gosi awa bɛ taa minute tɛmɛna a lajɛ mɔgɔ joli bɛ ligne na ka ca des milliers de personnes an ka kuma tɔ lamɛn il faut savoir que Sékou Tounkara a rencontré par 2 fois le premier ministre Choguel Maïga après sa sortie de prison, avant de rencontrer également l'un des 5 colonels à qui le politologue a proposé ses services. Malheureusement, ses prétentions ont été jugées incompatibles avec son statut et sa moralité, ce qui explique son dépit selon les informations. Mbalmamso, wallahi imeni ka juguya la mais wallahi ala b'i libu mbalmamso e de bɛ nin kɔfɛ mais n t'i tɔgɔ fɔ ni kuranɛ cɛ e de b'a kɔfɛ mais j'arrive ne ni mɔgɔ mɔgɔ taara yɔrɔ yɔrɔ la ne b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn ouais mais ne ma poste demander mɔgɔ fɛ ko ka mɔgɔ kɛlɛ o la je n'ai jamais fait ça k'a fɔ ko ni e ye ne wele ne ye wele n ko nin diya e ka tila ka ne wele ko non ko n tɛ den ma ne ka tila ka bɔ i kama ne t'o den fasugu ye hali go ne ko go ma n ko n b'a fɛ ne ko k'a tɛ ne fɛ ne t'a kɛlɛ ne ka ligne rouge ye Faransi de bɛɛ ne dɔn n'o de ne i bɛ ka kɛlɛ Faransi de nɔfɛ n'i ye Faransi sago kɛ i ne bɛ bila ɲɔgɔn na n'i ye Faransi kɛlɛ i ne ka di ne ma kuma fila fɔ ne ye kuma kelen de fɔ a ba la France n'i ko a ba la France i ne ka di n'i y'i jɛngɛ k'i bɛ taa Faransi caressé i ne tɛ kuma fa filɛ kuma ba filɛ mais aw bɛ ka dennankolo minnu nabɔ u fo k'u sa u tɛ se ne la a den qualité den marabali minnu bɛ ka nin bila u ka pages sanfɛ n'u y'u fa denw de u y'u halala denw de u ka bɔ k'u kale i n'a fɔ ne ye n kale cogo min na kunfin minnu tɛ hali u nun bɔra tɔgɔ dɔ Français la olu de bɛ taa nin Français in ta k'o bila u ka page sanfɛ Mali sɔrɔsiw aw infiltré la ni kuranɛ cɛ Mali sɔrɔsiw aw infiltré la Faransi ka agent b'aw kɛrɛfɛ aw bɛ den ɲuman bɛɛ mabɔw la sisan u bɛ fara farali de la escroquerie la k'aw tɔgɔ tiɲɛ tiɲɛ mais n balimamuso wallahi don dɔ la i bɛ libu n'a ma kɛ o kɔrɔ ne tɛ n fa den ye ne t'i lebu mais i yɛrɛ bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye mais sɔrɔsiw mɔgɔ min bɛ nafigiya la aw kɛrɛfɛ don o don ka se k'u ka video décortiquer o de kosɔn n k'aw ma n ka tɛ politique dɔn ni politicien ye escroc natɔ a kɛrɛfɛ dɔrɔn a b'a dɔn un coup ni politicien ye mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ se k'aw dɛmɛ ka tɛmɛ Sékou Tounkara kan ne ni Ben le cerveau ka di bi ni ala ne bɛ kuma minnu fɔ ça n'engage que moi mais wallahi billahi kɛlɛ tɛ ne ni diɲɛ mɔgɔ si cɛ awa ne ka kɛlɛ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan di galon fɔ sugu dɔ bɛ yen n'a tigɛra ka nɔrɔ la n'i ma bɔ mɔgɔ jaabi man ne parce que u ka pages tɛ lajɛ mɔgɔ bɛɛ tigɛr'u la dennankolonw de don u ye mɔgɔ danbew b'u la réseau kan Mali mɔgɔba tɛ u ma mɔgɔ min neni u mana tugu mɔgɔ kɔ u b'u t'u nɔrɔ mɔgɔ dɔ la k'o y'u ka guide ye n'u ma nafa sɔrɔ la u bɛ guide changer de la ne bɛ Mali ko kɛlɛ de la ne tɛ Assimi contre la ni kuranɛ cɛ ne tɛ Jawo contre la ni kuranɛ cɛ u bɛ ka jogo dɔ de kɛ mun man ɲi olu yɛrɛ ma ninnu ye MINUSMA weleli mun kɛ wallahi a man ɲi u yɛrɛ ma a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n bɛ k'u yɛrɛ de sauver mais ala ka tiɲɛ bange ne ye halala de ni ni tiɲɛ kelen ma sigi Sékou Tounkara ma kɔrɔ ko ne bɛ taa n fa ɲininka ni ni tiɲɛ kelen ma tila ka segin n'o ma ni mɔgɔ caman ma tila ka ne wele ka yafa deli ne fɛ nin ko kelen na o kɔrɔ ne tɛ n fa jeli ye o kɔrɔ ko ne ye ɲamaden de ne ye halala de halaladen awa ni n y'a fɔ a bɛ to n ta la awa nin bɛ to ni kɔnba kelen n b'a gagné ni n m'a gagné n bɛ Facebook haramu ni tiɲɛ kelen bɛ nin kuma in na o kɔrɔ ne tɛ Tounkaraden halala ye mais mɔgɔ minnu bɛ nin kɔfɛ n b'a bɛɛ dɔn n balimamuso i mɛn n'i ka ko la i jɛnya la don dɔ i bɛ libu n'i y'a lase barikaden ma don o don ala b'i cun ala b'i libu a bɛɛ ni ala cɛ an ka taa fɛ
des petits vauriens mɔgɔ minnu t'u numbara u sen n'u u numanbolo ni kumabolo bɔ ɲɔgɔn na a bɛ taa ni français giriman de dɔw la o bɛ t'u bila u ka page sanfɛ ko misi dira ne ma non kabako filɛ donc mɔgɔw peinture ka nkalon nɔrɔ u la maliyɛnw ye kuma in tɔ lamɛn dɛ u ma tila kuma la hali bi ni ne ye ni étape bɛɛ passé a bɛ ni ala cɛ mais on arrive ou ko il faut savoir que Sékou Toungara voilà lors d'une rencontre de remerciement tenue à sa demande dans un bureau à la base avec l'un des 5 colonels, le lendemain de sa sortie de prison, Sékou Toungara a proposé à ce colonel qu'à défaut d'être consul, qu'il souhaite être nommé conseiller à l'ambassade du Mali aux États-Unis. Pour que le colonel de Mali là, que le colonel, ne poste sous Bengini, qu'on a conseiller. Conseiller à t'aider. Ambassadeur Mouflé, Nations Unies, ne Sékou Toungara Saraka Tchani Mali ambassadeur Sarayi, ni couronne tché. Mais Segaka, ne Sékou Toungara, ne be Saramita, au Kachani Mali ambassadeur Mumbe États-Unis, kono ne Sékou Toungara be Saramita Amérique Konaka Tchanoui, Akachani ambassadeur Sarayi. Mais Seginga Kumaka, Tchébele Sabadi, Chien Saba, ne Sékou Toungara Sara, au Kachani Mali ambassadeur Sarayi, Nations Unies Konaya, ni couronne tché. Comment te conseiller ma comment be bana anga kuma to la ni ne Sékou Toungara ya fo sura suñu na dongele ko kan ke ambassadeur yi ou be ko kan ke conseiller no en sutura ala kara tuda u ko fo kale fana bu bolo mo mi ya black apasika kani kuma black apasika na ma bona vocali na ma bona video ko nyamogo dende du na vocali bo bolo na perebu bo bolo na ma bona kawe nyamogo dengi halala dembe na do hala teme. Je le dis haut et fort. Ne barka deni. Moi, mi a black apagika. Ko prevu be. Aye bona prevu yede. Ko ne misi mine. Ko fe kera. Ko ojo bubolo. O besemene me mena se o rofanama. Kele de bena diasan. Tama. Awa beto halala ditala. Na ma tontala mbel. Metara nyingali ke ninge tungara den halalai. Na ma tonetala. Ni kele. Ni mogodo matlaka ya pa deline fe. Nkonte ma munte halala ide halala den oni nyama halala den ani mamite halala u tseka nyonyo kulu kelen kono. Chacun est l'image de sa famille. Horon kala choko be nyogo soro minando kono. Ma denangolo do be one ma telika nyogo soro. Na aliasi ketora dai 2 secondes avec la kafara. Neta e malikodi. Neta te asimi koye. Aibe mogo ye. Nebe asimi de fe. Nete mogo si fe ne asimi ye. Mogo langolo ndidu. Maliko kelalate abe jelibaya de la abe wari ɲini de la abe yɛrɛ yira de la abe kan ɲini de la abe kase minɛ de la o denangolonw de b'an senkɔrɔ olu de bɔra ka Mali mɔgɔkɔrɔba te ma mun ka kulusi kɔnɔna tɔgɔ fɔ o mɔgɔ u ye mɔgɔw baw ka tafe tɔgɔ fɔ ka mɔgɔw faw ka kulusi tɔgɔ fɔ denangolon minnu y'o dilan surasiw n'a a y'aw affiché ni ninnu ye n'aw ma taa CPI la o kɔrɔ ko Sékou Toungara ye halaladen de ni ne kɔnɔ jɛlen tɛ Asimi ye ala ka ne malu ni ne kɔnɔ jɛlen tɛ Sogɛli ye ala ka ne malu mais cɛ kolonɛli surasi ni dane ni ka di ma malo kɔrɔ ne tɛ n fa den ye fo n'a ka sɔrɔ man tile aw ye di ni ne man tile ni surasiw ye di ni ne kɔnɔ jɛlen tɛ aw ye di ne bɛ ka kuma fɔ a bɛ bali mɔgɔw la mais tiɲɛ de don a ye video bɛɛ garder n ye video min kɛ tilegan in na n ye mun fɔ Asimi ma tiɲɛ de don n ye mun fɔ o fɛn ma a bɛɛ ye tiɲɛ de ye awa mɛ n t'u contre la i ni a ka famille la on est comme en famille i ni wolo dɔgɔnin a ka kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o kɔrɔ tɛ k'aw bɛ ɲɔgɔn contre la mais denangolo minnu bɛ réseau sanfɛ n'u bɛ ka mɔgɔw buruja u bɛ balo la u bolo ko bɛɛ y'u ɲɔgɔn di ne tɛ balo video la awa ne video a ye kuma in tɔ la mais kuma min sɛbɛnnen bɛ dɛ j'arrive a ye video in partager c'est très important voilà u y'a sɛbɛn a yɔrɔ la une source proche de la primature a signalé que le politologue est d'ailleurs sous contrat avec le premier ministre pour défendre et protéger son image. Comme mɔgɔ dɔ bɛ primature la ko y'a fɔ ko Sékou Toungara ko mɔgɔ dɔ bɛ primature la ko ne Sékou Toungara ko contrat de bɛ Sékou Toungara ni Sogɛli ni ɲɔgɔn cɛ ni contrat bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ n'a prévu bɛ n'u ma labɔ kɔrɔ k'u t'u fa u denw ye ni contrat bɛ ne ni Sogɛli cɛ ala ka ni minɛna sisan fo n'a ka sɔrɔ n tɛ Toungaraden halala de ye halaladenw ni halalantandenw a bɛ dɔn hala tɛmɛ ne ye yɛrɛwoloden de bi ne kɛra ne kɔnɔ ne bɔra yan n ko n bɛ taa Mali la n ko ka taa sɔrɔsiw soutenir
Surasi dɔ de complot kɛ ka ne bila ka taa gendarmerie la. O dugujɛ o ye Maliki Konate bila ko ka taa plainte don. Naloma ali ye lagalagatɔ la bɔ Amalidɛma a b'a dɔn ko nin ko kɛra tan de. Kuma dɔw bɛ n tɛ n da don o la. O bɛɛ la ne ye surasiw supporter. Aw hali sini ne bɛ surasiw supporter. Mais u jogo mun bɛ yen n'a ma ɲi Mali ma ne b'o de fɔ. Asimi ta tɛ Mali ye, Choguel ta tɛ Mali ye. Mɔgɔ dɔw degelen bɛ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ de la depuis Ala k'u da u bɛ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ de la. O mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ u bɛ wariw sɔrɔ la, ka sow sɔrɔ la, ka balo la, hɔrɔnya tɛ yen foyi tɛ yen. Mais surasiw n'a ma dennankolow dégager k'u bɔ ka ligne kan, wallahi aw bɛ taa CPI la n'a ma kɛ a ka fɔ ma ko ɲamaden. Mɔgɔ tɛ se ka k'aw fɛ ka tɛmɛ Segu Tunkara kan. Ni Segu Tunkara bɛ surasiw fɛ, ou bien n'a tɛ surasiw fɛ, Facebook bɛ ka taa Ben le cerveau ɲininka. Mɔgɔ si tɛ se ka surunya surasiw la ka Ben le cerveau bɔ. A gara da ne la dɛ. Dɔ ka téléphone ta ka Ben wele ko est-ce que Segu Tunkara bɛ Asimi fɛ? Ni n'a ko n tɛ Asimi fɛ a ye da la. A ye Ben le cerveau ɲininka dɔrɔn. Ne ka ko foyi ma kɛ Mali la ko Ben le cerveau t'a kalama. Ni ne Segu Tunkara kelen bɛ ka hali fɛn kelen dogo Ben le cerveau la n ka visite kunda Ala kana kɛ hɛrɛ ye ma. Ni n fa su cɛ. Hali ne donna mɛnɛmɛnɛnko la ne b'a fɔ n ko Ben n ko n bɛ yan. Ne tɛ janfanti den ye. Ne fa ma kɛ janfanti ye ne ba ma k'a ye. Mɔgɔ minnu fa n'u baw bɛ i dogo dogo ɲɔgɔn na ni den wolo kɔnɔna na o ye den bɛ wolo siga de kɔnɔna na. Dɔw ye sigatɔ den de ye u wolola siga de kɔnɔ u wolola famille dɔw de kɔnɔ fa ni ba yɛrɛ b'i dogo ɲɔgɔn na u dalen tɛ ɲɔgɔn na o den qualité minnu b'an senkɔrɔ ka jamana image tiɲɛ fo ka diɲɛ wuli ne t'u tɔgɔ fɔ n ka vidéo la parce que n bɛ visibilité de d'u ma an ka kuma tɔ lamɛn. A ye Ben le cerveau ɲininka ni Segu tɛ Asimi fɛ a ye Ben ɲininka dɔrɔn surasiw kɛrɛfɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ yen minnu b'a dɔn ne bɛ surasiw fɛ coup d'état fila fɛn fɛn kɛra Ben le cerveau ni Ben le cerveau ko Segu Tunkara surasiw dɛmɛ ne b'a kɛ ne ni Ben bɛ kɛlɛ mais bilahi talahi c'est mon bon petit frère a bɛ se ka ne ni Ben bɛ kɛlɛ sini yɛrɛ mais wallahi mɔgɔ n'i da dɔ la i bɛ kɛ nafigi ye wallahi Ala hali ne bɛ ko dɔ fɔ surasiw ma Ben bɛ ne wele ko ne ka n bolo da n dusu la hali ne bɔra ka kuma dɔ fɔ Asimi Ben b'a fɔ ko ne ka n bolo da n dusu la mais Ben il sait Ben b'a dɔn ne kɔnɔnata ye mun ye ne ka foyi dogolen tɛ Ben na n'a ye Ben ɲininka ni Ben ye témoignage kɛ ko mun sɛbɛn don ko tiɲɛ don n bɛ Facebook bila ni Ben y'a confirmer Ben le cerveau mais n balimamuso sabali dan bɛ fulufali kusama la mais n ti tɔgɔ fɔ an ka kuma tɔ lamɛn. Cette source assure que c'est le premier ministre qui lui a même promis le poste de conseiller à l'ambassade du Mali aux USA. K'a fɔra ko Choguel ko k'a bɛ ne kɛ conseiller ambassade la États-Unis yan nɔ ko Choguel ko ambassade la k'a bɛ poste di ne ma yen nɔ ko Choguel y'o fɔ dɛ. Il faut aussi rappeler que ce poste lui avait été déjà catégoriquement refusé sous IBK, d'où la vraie raison de leur divorce et son acharnement contre le défunt président. Ko IBK ko ne a deli IBK fɛ ko IBK ka ne kɛ conseiller ye ko Choguel ye promesse ta k'a bɛ ne kɛ conseiller ambassade la ko ne kungo de ɲini IBK fɛ ko ne m'o sɔrɔ conseiller o tɛ ambassadeur ka baarakɛla ye wa ambassadeur min yɛrɛ mun ye patron ba ye ne Segu Tunkara sara ka ca ni ambassadeur sara ye siga foyi t'o la mɔgɔ bɛ États-Unis a y'o ɲininka n'a tigi ko nkalon don a ka ne ta life la n'a nkalon n'a prévu dara n bɛ na ni n ka sara kɛ papier ambassadeur ka sara ye mun ye u k'a comparer ni nkalon bɔra a la ko ne bɛ ka nkalon de tigɛ ni ma Facebook haramu kɔrɔ ko n ye ɲamaden ye an ka na an ka taa dɔrɔn ne tɛ wari den ye dɛ ne tɛ wari den ye dɛ ne ye halaladen de hɔrɔnya ka di ne ni fɛn bɛɛ ne bɛ sa ka n ka ni mobili to ne bɛ sa ka n muso to ne bɛ sa ka n ba to ne bɛ sa ka n ka fɛn bɛɛ to ne bɛ sa ka n ka fɛn bɛɛ to fɛn si tɛ ne ta ye mɔgɔ min ma bɔn limaniya kɔnɔ mɔgɔ min mɔnna siga ni nkalon tigɛ kɔnɔ ni mɔnna du kɔnɔ nkalon bɛ tigɛ du min kɔnɔ i bɛ kɛ nkalon tigɛla de ye ça c'est clair comme l'eau de roche diɲɛlatigɛ foyi tɛ bɔ e da mɔgɔw burujali kɔ tiɲɛ lima même a dɔw bɛ se ka kɛ u bɛ bɔ famille ɲuman na mais du jagaden dɔw de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u faw ka ɲi u baw ka ɲi o mɔgɔw fana b'u la an ko tiɲɛ fɔ mais a caman bɛ yen u bɔra famille lankolon de la ni ne ye ko kɛ bi ne fa ni ba bɛ n wele ka kangari da n ye moi je suis très suivi par ma famille ne fa ni ba hali sisan o b'a sɔrɔ u bɛ ka lajɛ mais an ka kuma tɔ lamɛn e fa ni ba tɛ se k'i ka vidéo lajɛ parce que tu es maudit an ka kuma tɔ lamɛn. Le colonel rencontré à cet effet a immédiatement rejeté l'offre en lui faisant savoir sans retour qu'il ne gère pas les vidéomans. Ko ne taara colonel dɔ yɔrɔ ko ka poste di ne ma ko ko k'ale tɛ vidéomanw gérer n'o ye tiɲɛ de ye n ka taa n fa su n ka taa n tɛgɛ d'a ma su in na n'a ka sɔrɔ colonel ye ne wele de ko ne y'a bila la n ka tagali na
n'o de sen jeli o bolo jeli n bɛ taa n fa so ɲininka mais mɔgɔ minnu bɛ nin ko kɔfɛ n b'u bɛɛ dɔn vu tous ces GSEC Sékou Tounkara se lancerait dans un nouveau contrat à hauteur de 50 millions avec un parent résident en Tunisie de la famille Moussa Kondo, ancien conseiller du président de la transition dont l'épouse est actuellement en prison à la suite d'une affaire de cybercriminel. Comme Moussa Kondo, nous sommes Asimika et conseiller Koroyi, na Mousso, ou ya Mousso Mineka don Kasola, Malizolden ko affaire là, connaît Sékou Tounkara, ko parent de Tunisie, ko million bidrou, ko oyon marché de dinema, ko au marché de dinema, pour que ne ka Mali Zolden défend, pour que ne ka Moussa Kondo défend, nous est tien de ne ka tan tege di mfa shuma, nous est tien de ne ben kale mulo denuna, ne ben kale nga tungala, nanga soro tien kelembe ni fe Moussa bene fle ni tien kelemba la, ala kana hera kene, anga kuma tofo. Comme Moussa Kondo, parce que on pourrait être ce ka mogo défend fou la quoi. Parce que ba do mono chogad law, ou fa ou te mogo défend fou la, ou ba ou te mogo défend fou la, ou mono du de kono, du kono du minan galon be tigɛ du min kɔnɔ ou bien peut-être u bɔra du ɲuman fana kɔnɔ mais du jagaw de don parce que mɔgɔ ɲuman ni jaga bɛ bɔ a bɛ bɔ den qualité dɔw la olu bɛ kɛ du jagaw ye u bɛ to malo manamanakan fɔ la u ye fa jigi tigɛ ka ba jigi tigɛ ka sɔrɔ fa ni ba bɛ kan ye je le dis haut et fort je viens d'une famille digne et j'ai fait la fierté de tous les Tounkara je ne suis pas un escroc non o escroquerie ne t'o là. Ils ont tout tenté, mais ils ont échoué. Mais ils vont échouer. Et j'ai la victoire ce soir. Aïe, comment tu la mets? Comme Moussa Kondo, nous Assimi. C'est ça. Ou bien faire un galon tiré à Noro, Ali Assimi ka conseiller là. Sera sous Naga Moro Moumbe ka ni barake. Na donna ni jela, ou yaka ko bantola di. Voilà. Aou nana de koka sécurité, koka Mali libéré. Ne yaka lieutenant colonel Dodi. Ne yaka défenseur Badi. Ko wulu farmba ndi ka wulu far faga do tabiki ne nata tawshika ni ene ka posu ke Mali kono bi wallahi mba ke pour aider le Mali pas pour l'argent Amérique ye wari faso di baraw be ne be ka bara mi ke ne saraka chani Mali ambassadeur saray min fa suche na ma dala ma prévuda ay ambassadeur sara fotro gouvernement ne te fera do logique do kono quoi na kera na tura ni ngalo me nga kuma la mbe video ke ni ma haramo koro ko nyama dingi anga kuma to laje anga kuma to kala ugo tuguni pourtant s'il est malin le politologue doit revoir son agenda et se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard puisque les vidéos et audios de la rencontre à la base existent et sont dans de bonnes mains. Nous reviendrons plus de détails sur la fameuse plainte. Ah, ere kuma ime sade. Ko ne tara base militaire kono. Ko ne surasi do yi ɲɔgɔn ye. Surasi aw kan ka dɔn mɔgɔ me bɔ n'a ka kuma wi. Maintenant da do yɔrɔ la. Ne ma taa yɔrɔ la ko bɛn le cerveau t'a kalama. Non. N'a video bɛ yen. N'a video ye sini tile bi. Mɔgɔ min y'a ci. Mɔgɔ min ye nin sɛbɛnni kɛ. N'a ma bɔ ni video ye. Ko ne Sékou Tounkara bɛ ka taga surasiw deli de. K'a video b'u bolo. N'aw ma bɔnna ye o kɔrɔ k'aw t'aw faw denw ye mɔgɔ min ye nin sɛbɛnni kɛ n'i ye halaladen ye yɛrɛwoloden n'i ma video bila sini ko ne bɛ ka taa surasiw deli ko ne taara ka taa kasi surasiw da la ni n kelen k'a kɛ